Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa iqtada bihudah ila yaumi liqa'illah wa la haula wa la quwwata illa billah. Qala al-musannifu Syekh Syihabuddin Abdul Abbas Ahmad ibn Naqib al-Misri radhiyallahu ta'ala anhu wa ardahu wa nafa'ana Allah bi ulumihi wa asrari fid darain amin ila an qala wa yajuzu wa yundabu tartibu wal muwalatu wa niyatul jam'i fil ula. Wa yundabu lan den sunaaken at-tartibu apa tertib iki jamak takhir ya. Jamak takhir sunnah tertib duhur dulu baru asar atau maghrib dulu baru isya. Wa yundabu lan den sunaaken at-tartibu apa tertib ya asar dulu boleh karena sahibul waqt, atau isya dulu boleh karena sahibul waqt yang punya waktu. Wal muwalatu lan nuli-nuli sama ya, tapi sunnah kalau ini ya. Lah kenapa sunnah? Karena sahibul waqt ya. Sama syaratnya kayak jamak takdim ya, jangan ditunda atau dipisah sekiranya bisa membahayakan di jamak takdim, sama persis. Wa niyatul jam'i fil ula, wa niyatul jam'i fil ula lan niat jamak fil ula ing dalam rakaat kang kawitan. Usolli fardhu dhuhri majmu'atan ma'al asri ya, persis seperti itu. Walaupun sudah niat kan, niatnya apa? Walaupun sudah niat, kapan niatnya? Sebelum keluar waktu sholat yang pertama kan sudah niat, tapi tetap nanti begitu sholatnya niat lagi ya, karena ini jamak takhir. Kalau niat yang awal sebelum keluar waktu waktu yang awal itu wajib ya, supaya sholatnya nggak jadi qadha. Sholat yang apanya? Sholat yang al-ula. Mafhum? Naam. Kalau sudah paham, ayo kita lanjut. Wa yajuzu lil muqimi al jam'u taqdiman lima tarin yabullu saubah. Wa yajuzu lan wenang lil muqimi keduene mukim al jam'u opong jamak takdiman kelawan takdim. Takdiman kelawan takdim lima tarin karena udan. Ya bulu kang nelesi opo mator asauba ing kain. Bisyarti anyak sida jamaatan fi masjidin ba'idin. Bisyarti kelawan syarat yento nejo sopoman jamaatan ing jamaah fi masjidin ba'idin ing dalam masjid ba'idin kang ado. Yang diperbolehkan hanya jamak takdim, jamak takhir ma yajuz nggak boleh ya. Nah, lanjut. Jadi, pertama syaratnya apa?
diperbolehkan bagi seseorang untuk menjamak takdim karena hujannya ini yang menyebabkan basah baju atau kain. Tapi dengan syarat an yaksida jama'atan fi masjidin ba'id. Dia punya tujuan untuk sholat berjamaah di masjid yang jauh. Di masjid yang jauh. Tujuannya untuk sholat berjamaah. Artinya nggak ada jamaah lagi di rumahnya. Ya, nggak ada jamaah lagi di rumahnya. Kalau di rumahnya ada, ya jangan dijamaah. Ini kalau nggak ada lagi, sendirian saya. Dan tujuannya pengen sholat di masjid. Terhalang kena hujan. Kalau dia jalan ke masjid, ini pasti bajunya basah. Maka diperbolehkan untuk jamak. Daripada sholat sendiri. Boleh. Ya. Fi masjidin ba'idin andarihi. Falau sholla fi baitihi walau jama'atan. Au fi masjidin gharibin min darihi falaysa lahul jama' bil matar. Falau sholla fi baitihi lamun sholat sapa wong fi baiti ing dalam umane wong walau jama'atan senajan berjamaah. Au fi masjidin qaribin utawa masjid parek min dari saking umane man falaysa lahul jam'u bil matari. Tak boleh jamak, ya, tak boleh jamak. Itu syarat yang pertama. Mafhum? Dan ada pun syarat yang kedua, kita lihat dulu. Syarat yang kedua, wa an yujadal mataru indaftitahil ula wal farag minas tsaniyah. Wa an yujadalan yento den temuni. Wa an yujadalan yento den temuni al mataru apa udan indaftitahil ula ing dalam nalikane buka salat kang kawitan wal farogi lan rampung minha saking salat kang kawitan waftitahi tsaniyah lan buka salat kang nomor pindho. Ya. Jadi iftitahul ula dan sampai rampung, terus kemudian sudah melakukan sholat yang kedua, ya sudah syuru' fi as-sholatil ats-tsaniyah. Jadi syaratnya hujannya masih ada. Itu syarat. Wa an yujadal mataru indaftitahil ula wal faragi minha wa indaftitahi tsaniyah. Itu syaratnya. Mafhum? Wa yushtaratu ma'a dzalika wa yushtaratu lan dan syarat akan ma'a dzalika ing dalam sertane dzalika mengkono-mengkono tadi syarat yang dua ma opo perkara taqaddama kang uwis opo ma fi jam'is safari ing dalam jamak safar takdiman kelawan takdim. Apa saja syaratnya jamak takdim? Meniatil jam'i fil ula, ya niat jamak di sholat yang pertama sebelum salam. Kemudian apa lagi? Wa taqdimuha, dahulukan sholat yang pertama. Wa adamul fasli bainahuma, dan tidak ada fasl, tidak ada jarak antara sholat yang pertama sama sholat yang kedua. Mafhum ya? Ini semua syaratnya. Fa in qata'a ba'dahuma aw fi athna'is tsaniyati madata 'ala sihhati. Fa in qata'a mongko lamun pegot apa almator udan mari ba'dahuma ing dalem sawise as-sholatul ula was sholatus tsaniyah au fi asna'i tsaniyati utawa ing dalam pertengahane salat kang nomor pindho.
madota mongko ala sehati madota ala sehat mongko wis sah ya. Mafhum ya? Nah, Assalamualaikum, mau tanya apa? Kenapa buat kalau di Arab pada dari pasir gitu. Kalau penggunaan batu basah kan kadang saya bisa asalaj wal barat in dhaba wa balla thawba au kabura qat'uhuma. Salju misalkan ya, atau apa saja selain hujan. Qala fil bayan wa qala Abu Hanifah wal Muzani la yajuz. Tapi Al-Imam Abu Hanifah dan Al-Imam Al-Muzani la yajuz. Wa qala Malik yajuzul jam'u bainal maghrib wal isya' fil matar. Wa la yajuz bainadh dhuhri wal asar. Berarti enggak boleh. Hanya al-matar. Ya, hanya al-matar. Al-matar, salaj wal barat. Tapi kalau Al-Imam Abu Hanifah wal Imam Al-Muzani la yajuz. Selain matar la yajuz. Wa qala Malik yajuzul jam'u bainal maghrib wal isya. Al-Imam Malik mengatakan yajuzul jam'u bainal maghrib wal isya fil matar wa la yajuz bainadh dhuhr wal asar. Kalau di Imam Malik hanya diperbolehkan jamak takdim. Maaf. Jadi Imam Abu Hanifah wal Muzani, maaf, di dalam kitab Al-Bayan, Al-Imam Abu Hanifah wal Muzani la yajuz. Hatta fil matar. Hatta fil matar. La yajuz. Wa qala Imam Malik yazuzul jam'u bainal maghrib wal isya fil matar. Hanya maghrib sama isya saja karena sebab hujan. Wa la yajuz bainadh dhuhr wal asar. Zuhur sama asar enggak boleh. Zuhur sama asar enggak boleh jamak takdim. Bisa babil matar. Wajib. Mafhum ya? Nah, ini tadi yang Agung tanyakan. Qala fi tarsyihil mustafidin. Itu syarahnya Fathul Mu'in. Qala Sayyid Yusuf Al-Battah fi tashnif as-sam'i wa min asy-Syafi'iyyah wa ghairihim man dhahaba ila jawazil jam'i taqdiman mutlaqan li ghairi safarin wala maradin wala ghairi ma min al-'adar. Jadi boleh kata Sayyid Yusuf Al-Battah fi tasnifil sam'i, ada di bab tasnifil sam' wa min asy-Syafi'iyyah wa ghairihim, dan juga ada beberapa ulama-ulama Syafi'iyah dan juga selainnya, man dhahaba ila jawazil jam'i taqdiman mutlaqa. Man dhahaba ila jawazil jam'i taqdiman mutlaqa, berpendapat bahwa diperbolehkan jamak takdim mutlaqan. Mutlaq. Li ghairi safarin wala maradin wala ghairi ma min al-'adar.
Mafhum ya? Jadi qala fi tarsyihil mustafidin qala Sayyid Yusuf al-Battah fi tasnif as-sam'i wa min asy-Syafi'iyyah wa ghairihim man dhahaba ila jawazil jam'i taqdiman mutlaqa li ghairi safarin wala maradin wala ghairihima min al-'adar. Syuf. Artinya apa? Ada beberapa ulama yang mengatakan seperti siapa? Ibnu Sirin, Warabi'ah Ra'i, wal Qaffal As-Saghir, wa Ashhab min al-Malikiyah, wa Ibn al-Mundhir, wal Qaffal Al-Kabir, Imam Qaffal Al-Kabir, wa Ahmad ibn Hanbal, dan juga Imam Ahmad bin Hanbal, wa an jama'atin, dan juga banyak. Termasuk Syafi'iyah juga ada yang mengatakan jawazuhu ma lam yattakhidhu 'adah, selama tidak dijadikan kebiasaan. Hadza fi jam'i takdim. Ini khusus di jamak takdim. Wa amma jam'ut takhiri faqala bihi jam'un ghafirun bil harf. Artinya kalau jamak takhir ma yajuz. Ya. Intaha bil harf. Intaha bil harf. Nah. Mafhum ya? Qala an-Namari rahimahullah jam'us salataini taqdiman bila maradin wa ghairi udhrin min al-a'dhari madhkuru an Ibn Sirin rukni tabi'ina wa an Rabi'atir Ra'yi wal Qaffal ma'thuru an Ashhabin mithla ma qala wa qala bihi Salil Mundhirin wal Qaffal mashkuru a'nil kabira alladhi qad faqa haitsu ra'a tarjihahu thumma Ahmad wa huwa mashhuru fima haka an jama'atin mugayyadatin li ghairi dhi 'adatin wal qaidu mabruru. Syaratnya malam yattakhidhu adah. Ya. Paham ya? Itu perlu wawasan kalian. Ala kulli hal. Naam. Wala yajuzu al-jam'u bil matari ta'khiran. Wala yajuzu lan ora wenang al-jam'u opon jamak bil matari kelawan mator ta'khiran. Kelawan ta'khir ya. Itu di madhab al-jadid. Wala yajuzu ay fil jadid. Di dalam al-madhab asy-Syafi'i al-jadid la yajuzul jam'u bil matari ta'khiran, enggak boleh ta'khir. Li'anna al-matara qad yanqati' fa yu'addi ila al-jam'i bi ghairi wujudi udhrin. Karena terkadang sebabnya itu berhenti. Ya, terkadang sebabnya berhenti. Kadang hujan itu kadang begitu belum masuk waktu yang kedua sudah berhenti. Makanya nggak boleh di dalam mazhab al-jadid. Wal qadim wa huwa mansus fil jadid aidan. Wal qadim wa huwa mansusun fil jadid aidan al jawazu qiyasan al jam'i bi udri safari. Naam. Wal qadim wa huwa mansus fil jadid aidan al jawaz qiyasan. Katanya qiyas. Diperbolehkan jamak takhir kiasan alal jam'i bi udri safar, karena sebab udzur lulungaan. Nah. Ya, sebelum ke Fathul Mu'in ya. Ini kan semua ibarat-ibarat kan banyak di Fathul Mu'in begini nih. Biar kita nanti punya wawasan. Naam. Mafhum? Babu sholatil khawfi utawi iku bab nerangaken salat khauf. Salat saking wedi. Ausi bisa babil khaufi ya.
Idza kana al-qitalu mubahan wal adu fi ghairi jihatil qiblati. Idza kana al-qitalu mubahan ing dalam nalikane ono al-qitalu opo peperangan ya. Al-qital ay qatala yuqatil. Beda dengan al-qatl. Al-qatala tidak ada perlawanan. Orang membunuh. Kalau ini qatala lil mutawa'ah. Ya, ada saling membalas. Idza kana al-qitalu ing dalam nalikane ono al-qitalu opo qital mubahan iku mubah. Kalau mubah di sini berarti fayashmul al-wajib, mencakup perkara kang wajib seperti perang dengan orang kafir, wal mubah, begitu juga perkara kang mubah. Ka kita liman qasada mali insanin ya. Ka kita liman qasada mala insanin, seperti perang sama orang yang punya tujuan untuk merampas harta orang, untuk merampas hartanya orang. Perkara kamu bah au mala ghairihi ya. Nafhum ya? Itu kan qital mubah, bukan al-qital wajib. Apa meneh qitalul wajib. Naam. Wal adu fi ghairi jihatil qiblah. Wal adu lan hale utawi musuh. Wal adu lan hale utawi musuh fi ghairi jihatil qiblati iku ing dalem liyane arah kiblat. Iku ing dalem liyane arah kiblat. Berarti musuhnya bukan berada di arah kiblat, belakang berarti. Paham ya? Bagaimana caranya? Farraqal imamu an-nasa firqatain. Farraqa mongko misaaken al-imamu sinten imam. Farraqa mongko misaaken al-imamu sapa imam an-nasa ing menungso pasukan ya. Firqataini kelawan loro bagian. Firqatan fi wajhil aduwi. Rupane satu pasukan fi wajhil aduwi ing dalam area musuh. Berarti madhep ke sana. Wa yusalli bi firqatin rakaatan. Wa yusalli lan salat sapa imam. Wa yusalli lan salat sapa imam bi firqatin kelawan kelompok yang lainnya. Rakaatan ing siji rakaat. Kelawan siji rakaat. Rakaatan kelawan siji rakaat. Apa? Fa idza qama ila tsaniyati nawau mufaraqatahu. Fa idza qama mongko ing dalam nalikane jumeneng sapa al imam ila tsaniyati maring rakaat keloro nawau mufaraqatahu mongko niat sapa firqah kang salat sama imam mufaraqatahu ing mufaraqah maring imam. Paham? Wa atamu munfaridin lan nyempurnaaken sapa firqah kang salat sama imam munfaridin hale ijenan. Salat imam tetap berdiri di rakaat yang kedua. Ini buru-buru ini salat. Ya. Berarti kalau salat rubaiyah nambah 3 rakaat sendiri ijenan salat. Selesai imam tetap ngadeg di sini. Ya.
Beres ini segera kemana? Ke firqah yang ada di arahnya musuh. Gantian. Nanti arah yang posisi yang arah di hadapan musuh, suruh cepat-cepat salat sama imam. Lanjut. Wa dhahabu ila wajhil adwi. Nah iki. Wa dhahabu lan lunga sapa al firqah alladzi shalat sama imam ila wajhil adwi tumuka maring arane musuh. Arahe musuh. Nafhum? Waja'alan teko. Waja'alan teko ulaika sapa mengkono-mengkono wong. Firqah kan tadi berada di hadapan musuh ilal imami tumuka maring imam. Wa huwa qaimun fis salati wa huwa lan hale utawi imam qaimun iku wong kang jumeneng fis salati ing dalam salat. Yaqra'u hale maca sapa imam. Yaqra'u hale maca sapa imam. Maca Fatihah ya. Fayuhrimuna nuli takbiratul ihram sapa firqah yang kedua. Bisa kebayang? Ya. Wayam kuthulahum biqadril fatihati. Wayam kuthulan netep. Wayam kuthulan netep sapa imam. Lahum keduene al-ma'mum firqah yang kedua utawa karena firqah yang kedua biqadril fatihati kelawan sekedar maca Fatihah wa suratin qasiratin lan surat kang pendek. Apa? Nah, bisa kebayang ya? Fa idza jalasa litasyahudi kan tasyahud awal nih ya. Fa idza jalasa mongko ing dalam nalikane lungguh sapa imam litasyahudi keduanya tasyahud tasyahud awal kalau salatnya sulatsiyah utawa rubaiyah apa ya? Kamu mongko ngadeg sapa firqah kang loro iki yang nomor 2 ini. Wa atammu lan nyempurnaaken sapa makmum li anfusihim keduene awak dheweke al makmumin. Mafhum? Di sini ada apa? Di sini ada semacam si makmum yang kedua, firqah yang kedua itu tidak tasyahud sama imam. Ninggalin tasyahud. Yang tasyahud karena siapa yang tasyahud? Hanya imam. Ya, yang tasyahud hanya imam. Ini yuktafar. Dimaafkan. Kenapa? Liddarurah. Ya, liddarurah. Mafhum? Jelas? Lanjut kalau jelas. Wa yutilu lan dawaaken. Wa yutilu lan dawaaken sapa? Al-imam wa yutilu lan dawaaken. Wa yutilu lan dawaaken huwa sapa imam ya. Wa yutilu lan dawaaken huwa sapa imam at-tasyahuda ing tasyahud. Nah ini maksudnya gini. Berarti ini salatnya misalkan apa? Sunaiyah. Ini salat yang 2 rakaat kan? Berarti kan tasyahud.
Karena kan firqah yang kedua ini nggak dapat satu rakaat. Berarti kan nambah satu rakaat. Apa ya? Imam kan tasyahud. Ya kan? Tasyahud akhir. Paham ya? Wa yutilu lan dawa akun huwa sapa imam at-tasyahhudu ing tasyahud summa yusallimu bihim. Keri-keri salam sapa imam bihim kelawan al-ma'mumin. Jadi makmum firqah ats-tsaniyah kelompok nomor 2 ini nanti dia bangun satu rakaat lagi ya. Dia enggak tasyahud sama imam. Kemudian imam tasyahud rodok suwe titik. Ya, sambil nungguin makmum sampai selesai salam bareng-bareng. Mafhum? Ini salat sunaiyah. Salat sunaiyah. Berarti subuh. Terus, sekarang fa in kanat maghriban. Naam. Fa in kanat maghriban mongko lamun ono apa salat maghriban iku maghrib. Fa in kanat mongko lamun ono apa salat maghriban iku maghrib, shalla bil ula mongko salat sapa imam bil ula. Kelawan firqah al ula. Kelompok yang pertama. Rakaataini kelawan loro rakaat. Wa bitsaniyati rakaatan. Lan kelawan kelompok kang kaping pindho rakaatan kelawan siji rakaat. Paham ya? Rubaiyatan utawa iku salat rubaiyah. Rubaiyatan utawa iku salat rubaiyah. Shalla bi kulli firqatin rak'ataini. Masyaallah. Shalla mongko salat sapa imam bi kulli firqatin kelawan saben-saben firqah kelompok rak'ataini kelawan loro rakaat. Masya Allah. Paham? Nah, itu kalau dijadikan dua firqah. Sekarang kalau dijadikan 4 firqah ya Pak? Dijadikan 4 firqah. Berarti setiap rakaat bersama satu firqah. Fa idza farraqahum arba firaqin. Fa idza farraqa mongko ing dalem nalikane bagi sapa imam hum ing al makmumin utawa pasukan iki ya annas arba firaqin ing papat pira-pira kelompok. Wa shalla lan salat sapa imam bikulli firgatin kelawan saben-saben firqah rakaatan kelawan siji rakaat sahha mengko sah. Didadikno 4 kelompok, setiap kelompok mendapatkan satu rakaat. Apa sah? Mafhum? Ini kalau posisi musuh berada di luar atau bukan di arah kiblat. Berarti di belakang ya. Atau di kanan atau di kiri. Sekarang bagaimana jika musuhnya itu berada di arah kiblat? Mafhum? Coba. Wa in kana al-adu fil qiblati yushahaduna fis salati wa fil muslimina kathratu saffihim wa fil muslimina kathratun saffahum saffaini fa aktsara. Gitu ya. Wa in kana al-adu lan lamun ono al-adu apa musuh fil qiblati iku ing kiblat. Wa in kana adu fil kiblati lan lamun ono al adu apa sapa musuh fil kiblati ing dalam kiblat ing arah kiblat yushahaduna fi sholati
iku nyakseni sapa al adu kalau saya jadikan yusyahaduna jadi fi mahalli nasbin jadi hal ya bisa. Wa in kana al adu fil qiblah wa in kana lan lamun ono al adu sapa al adu fil qiblati iku ing arah qiblat yusyahaduna hale nyakseni sapa al adu hale nyakseni sapa al adu fis sholati ing dalam salat au apa fis sholati wa fil muslimina kathratun yusyahaduna fis sholati hala nyakseni sapa al adu fis sholati ing dalam salat wa fil muslimina kathratun wa fil muslimina lan ikut tetep ing dalam pira-pira wong muslim kathratun utawi akeh Mafhum? Naam. Soffahum soffaini fa aktsar. Iki kalau musliminya banyak. Gimana caranya? Soffahum soffain fa aktsar. Soffa mongko gawe sof sapa imam hum ing al muslimin soffaini kelawan loro sof fa aktsar. Fa aktsar apa? Nuli luwi nah, oke. Bikin dua soft atau lebih dari dua soft. Paham ya? Terus kita lanjut. Bagaimana caranya? Wa ahrama wa raka'a wa rafa'a bil kulli wa ahramalan ihram sapa imam wa raka'alan ruku sapa imam wa rafa'alan ngadeg sapa imam bil kulli kelawan sekabehane. Itu posisi karena posisi musuhnya ada di arah kiblat. Kayak itu. Ya. Maaf, ini yusyahaduna dan saksak yusyahaduna. Syahada yusyahidu kan mestinya. Kalau ini kan yusyahaduna ya. Ini tak artinya yusyahaduna iku hale den saksi akan sopo al muslimun fis salati dalam salat. Jadi gini, al muslimun melihat langsung. Al muslimun yarahum al muslimun laysa bainahum ha'il. Tak ulang. Wa in kana al adu lan lamun ono al adu sapa musuh fil kiblati iku ing dalam kiblat. Yusyahaduna fis salati hale den saksiaken ya hale den saksiaken sapa al adu yusyahaduna hale den saksiaken sapa al adu fis salati ing dalam salat. Karena yang nyaksiin ini siapa yang nyaksikan? Al muslimun. Karena al adu menjadi naibul fa'ilnya. Syahadal muslimuna al aduwa. Berarti posisi orang-orang muslim ini melihat langsung keadaan musuh di depan. Paham ya? Wa fil muslimina kathratun lan iku tetap ing dalam piro-piro wong muslim kathratun utawi akeh. Soffahum soffaini fa aktsar. Soffahum mongko gawe sop sapa imam hum ing muslimin soffaini kelawan loro sop fa aktsara nuli akeh. Dua sop atau banyak. Wa ahrama wa raka'a wa rafa'a bil kul. Wa ahrama lan ihram sapa imam wa raka'a lan ruku sapa imam wa rafa'a lan ngadeg sapa imam bil kul kelawan sekabehane. Apa? Nah,
Jelas ya? Maksudnya gimana? Rafa'ah itu dari mana? Rafa'ah dari ruku. Berarti posisi i'tidal. Li'anna al-hirasa mahallah al-i'tidal. Karena penjagaan itu al-hirasa mahalluha al-i'tidal. Karena ketika menjaga itu di mana tempatnya? Posisi ketika kita sudah tegak. Ya, kalau lagi ruku nggak mungkin kelihatan musuh ya. Kitanya nggak bisa ngelihat musuh. Maka ketika sudah i'tidal rafa'a ay rafa'a bilkul rafa'a ay rafa'a minal ruku. Di posisi i'tidal. Terus lanjut. Fa'idha sajada. Fa'idha sajada mongkola fa'idha sajada. Mongko ing dalam nalikane sujud. Sapa al-imam di rakaat yang pertama ya. Mas ya, rakaat pertama ya. Sajada ma'ahu as-safful ladzi yalihi. Sajada mongko sujud ma'ahu ing dalam sertane imam sapa as-safful ladzi yalihi. Sapa saff alladzi yalihi kang sewise imam. Paham ya? Hah? Jelas gak nih? Saf yang pertama berarti ya? Saf yang pertama, sujud pertama, terus kemudian sujud kedua. Jelas, ini saf yang pertama. Kemudian kita lihat setelah itu wastamarra saffu al-akharu qa'iman. Wastamarralan nerusaken ya. Temerus. Wastamarralan temerus as-saffu sapa saf. Atau ini ya saf iku ya dudu sapa ya? Apa tapi ya saf iku wong-wong kang ana ning saf aliyane. Wastamarralan temerus as-saffu sapa saf al-akharu kang liyane qaiman hale jumeneng. Berarti saf yang kedua, ketiga, keempat ya. Apa men? Diam. Fa idza rafa'u ru'usahum sajada saful akhir. Fa idza rafa'u mongko ing dalam nalikane ngangkat. Sapa iki sing ngangkat? Hah? Saf yang pertama. Ai al-imam was-sajiduna ma'ahu. Imam dan orang-orang yang sujud sama imam. Nah, sajada saful akharu. Mongko sujud sapa al-akharu kang liyane iki ya, saf-saf yang setelahnya itu baru sujud melakukan sujud. Imam sama saf yang pertama atau saf yang kedua bisa jadi ya. Bisa jadi. Nah, jadi jelas? Tsumma yarka'u wa yarfa'u bil kul. Tsumma yarka'u keri-keri ruku. Sapa sing ruku iki? Hah? Sing ruku sapa iki? Hah? Saful akhar. Ya. Saful akhar. Jelas ya? Sajada summa yarka' fi raq'ati tsaniyah. Wa yarfa' bil kul. Nah, ini maksudnya di rakaat kedua ini maaf. Nah, rakaat kedua maksudnya. Ini kan selesai nih rakaat pertama ini. Ya. Bukan kelanjutan, ini kelanjutan rakaat yang kedua maksudnya. Faidah sajadah ya, di situ ya.
Bentar, di sini tak lihat saya. Faida sajada al-imam fi rakaatil ula sajada ma'a safai alihi wa samara safal akhar qaiman fa idza rafa urusuhum sajada safal akhar. Naam. Tsumma yarka'u keri-keri ruku sapa imam. Tsumma yarka'u keri-keri ruku sapa imam fi rakaatis tsaniyah. Ai fi rakaatis tsaniyah. Wa yarfa'u lan ngangkat. Wa yarfa'u lan ngangkat sapa imam bil kulli kelawan sekabian. Kabiane. Jelas ya? Fa'idha sajada ma'ahu sofful ladhi harasa awalan. Fa'idha sajada mongko ing dalam nalikane sujud sapa imam sajada ma'ahu as-sofful ladhi. Mongko sujud ma'ahu ing dalam sertane imam as-sofful ladhi. Sapa sof kang harasa, kang jogo awalan ing kawitan. Jelas ya? Waharasa sofful akharu lan jogo as-sofful akharu sapa sof kang liyane. Mafhum? Yang soft yang menjaga di pertama, ya berarti yang jaga yang pertama apa? Soft kedua kan? Soft kedua atau ketiga atau keempat kan? Atau yang tidak ikut di ruku, di sujud yang pertama imam, itu yang jaga. Terus dan jaga soft yang akhir, yang liane, yang lainnya jaga. Terus ya? Kebayang nggak ini? Kebayang nggak? Jadi yang di rakaat pertama tidak ikut sujud sama imam, jogo. Ya. Dan soft yang wasoful akharu dan juga yang soft yang lainnya juga jaga ya. Kalau memang tidak ikut sama imam. Di sini alladzi sajada mal imam fi raqati awalan. Yang tadi sujud sama imam di rakaat pertama. Ya. Mafhum ya ini? Jelas? Fa idza rafa'u sajada safful akharu. Fa idza rafa'u mongko ing dalam nalikane ngangkat sapa? Berarti soft alladzi harasa au wawalan ya. Waharasa kan yang jaga sama soft yang lama kan? Berarti ketika dia ngangkat fa idza rafa'u mongko ing dalam nalikane ngangkat sapa? Soft yang jaga di awal itu kan ikut sama imam sekarang. Wajar sulit tasyahud terus kemudian duduk untuk tasyahud awal kan? Paham ya? Jelas? Sajada saful akharu. Sajada mongko sujud as-saful akharu sapa saf kang liyane. Intinya gini, intinya jangan sampai ketika posisi nggak ngelihat adu, jangan sampai nggak ada yang jaga gitu kan. Posisi ruku kan posisi bahaya atau posisi sujud terutama ya, karena posisi sujud itu posisi nggak ngelihat apa-apa, ya kan? Jelas gak ini? Hah? Mafhum? Ayo kalau mafhum. Intinya gitu ya. Mafhum ya lanjut.
Ini kan posisi seperti ini, kenapa dijadikan sholatnya seperti ini dan juga disunnahkan? Bentuk model sholatnya kayak gini nih, ya disunnahkannya itu dengan 3 syarat, ya. Disunnahkannya dengan 3 syarat. Pertama, an yakunal adu fi jihatil qiblah. Posisi musuh berada di arah qiblah. Yang kedua, an yusyahidal muslimun aduwahum fis shalah liya'manu kaidahum. Orang-orang muslim itu menyaksikan musuhnya mereka di dalam salat agar supaya aman dari tipu muslihatnya musuh. Yang ketiga, an yakuna fil muslimina kasrah. Orang-orang muslim itu banyak. Sekiranya jika sujud rombongan, kelompok orang muslim yang lainnya, jika sujud, kelompok yang lainnya jaga, itu intinya. Jelas ya? Nah ini, ya, ini kan makmum ini kan takhalluf sama imam 3 rukun. Takhalluf sama imam 3 rukun. Ini posisinya kalau memang tidak aman, makdzur. Tapi kalau aman, la udzra lahum. Ya, kalau aman, nggak ada uzur, nggak ada maaf, takhalluf ya. Bisalah saja arkan. Ya, sajdatain wal jalsah. Paham ya? Nah, wa yundabu hamlus silahi fi sholatil khawfi. Wa yundabu lan den sunahaken hamlus silahi apa nggawa silah. Apa silah? Senjata ya. Pedang, tombak, utawa apa? Apa meneh? Gergaji. Fi sholatil khawfi ing dalam salat khauf. Fi sholatil khawfi ing dalam salat khauf. Wa idza ishtadda al-khawfu wal tahamal qitalu sallau rijalan wa rukbanan ilal qiblati wa ghairiha jama'atan wa furada. Nah ini. Wa idza ishtadda al-khawfu lan ing dalam nalikane banget al-khawfu apa wedi. Wal tahama al-qitalu lan cambuk. Wal tahamalan berkecambuk al-qitalu apa perang. Sallau mongko salat sapa wong ya ya apa carane, bagaimana seketemu ya apa carane ya. Sallau rijalan warubana, sallau mongko salat sapa wong rijalan hale mlaku warubbanan lan numpaki. Rijalan kene dudu rijal, dudu wong lanang ya. Tapi melaku. Makanya kata Allah, firman Allah, fa in khiftum farijalan aw rukbana. Tetap nggak boleh sampai mengeluarkan sholat dari waktunya itu nggak boleh. Ya, insyaallah ya. Ini sholat penting ya. Naam. Wa idza istadalan ing dalam nalikane banget al khaufu apa wedi wal tahamal qitalu lan banget al qitalu apa perang. Sallau mongko salat sapa menungso. Annas rijalan hale mlaku warukbana lan numpaki. Ilal kiblati maring arah kiblat. Wa ghairiha lan liyane arah kiblat. Jama'atan wa furada hale jama'atan wa furada lan ijena. Insyaallah. Wal jama'atu afdalu minal firadi. Berjamaah tetap lebih afdal daripada salat dewean.
apalagi posisinya aman. Masya Allah. Ya apa? Ini kan jihadnya, ini arahnya nanti ada yang ke arah kiblat, nanti ke arah ini apa? Boleh apa enggak? Wa ini ikhtalafatil jihad. Walaupun arahnya itu arahnya apa? Beda. Au taqaddamu 'alal imam kama sarraha bihi Ibnu Rif'ah wa ghairuhu liddarurah. Atau bahkan lebih maju daripada imam. Seperti yang dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Rif'ah wa ghairuhu liddarurah. Karena darurah. Al-Mughni, kitab Al-Mughni. Masya Allah. Naam. Wa yumi'una birruku'i. Mungkin gaya ini wa yu'minuna. Ya, wa yu'minuna. Ya, apa caranya wa yu'minuna itu? Hah? Imani tah. Wa yu'mi'una. Wa yu'mi'una. Au ma'a yu'mi'u. Ngasih isyarat. Wa yu'mi'una lan ngisyarat akan sopo menungso kang salat ya birruku'i kelawan ruku wasujudi lan sujud in ajizu lamun apes sapa wong darurah ya kama thabata dzalika fi sahih Muslim an Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Paham ya? Awas ojo salah. Ojo wayu minuna tapi wayu minuna. Au ma'a yumi. Terus wasujudu akhfadu wasujudu lan utawi sujud akhfadu iku luwih rendah saking ruku wujuban tamyizan bainahuma agar supaya bisa membedakan mana ruku mana endi ruku endi sujud. Nek mlaku yo apa carane? Ayo miun. Fala yajib 'alal mashi wad'u jabhatihi 'alal ardi kama la yajib 'alaihi al-istiqbal walau fi taharrum wa ruku' wa sujud lima fi taklifihi dzalika min ta'arrudihi lil halak bi khilafi nadhirihi fil mashi al-mutanaffil fis safar. Ojo dipadakno sama at-tanafful fis safar. Posisi begini jangan disamakan dengan tanafful fis safar. Nek tanafful fis safar in kana masyian fayajibu lahu an yasjuda 'alal ardi. Ya kan? Tapi kalau yang seperti ini, nah beda. Enggak wajib baginya walau wa in kana masyian la yajib alaihi an yadha jabhatahu 'alal ardi. La yajib alaihi ay 'alal mashi fi salatil khaf an yadha jabhatahu 'alal ard. La yajib. Ya, karena bisa berarti menawarkan dirinya terbunuh ya. Insyaallah. Wa in tarru ila dharbi al mutanabi'i darabu wala i'adata alaihim wala yajuzu asyahu. Wa in tarru lan lamun butuh darurat ya. Wa in tarru lan lamun butuh sapa al musallun fi apa fi salat fi syiddatil khaf ila darbi al mutatabi maring pukulan al mutatabi kang nuli-nuli yang antem-anteman soalnya ya arane perang masa ya gini diem dulu ya kebacok dulu atau keteh al mutatabi darabu mongko mukul sapa wong wala i'adata alaihim wala i'adata lan ora ono i'adah iku mujud alaihim ing atase al musallun fi
syiddatil khauf. Jelas ya? Ma'fu ya, ma'dzur. Banyak gerakan enggak apa-apa. Wala yajuzu asyahu lan ora wenang asyahu apa jeri. La'anna siyaha min sifatil mar'ah khunsa. Woyo, hantem. Hatal kon, ya. Makanya di sini tanbihun. Ono peringatan. Salatu syiddatil khauf la yajuzu an yusalliha illa in dhaqal waqt inda ramli. Tanbih. Salat syiddatul khauf itu tidak boleh dilakukan kecuali sudah sempit waktunya. Menurut pendapat Imam Ramli. Wal Khatib dan juga Al-Imam Al-Khatib Asy-Syarbini. Ini selalu nyocok ini Imam Ramli sama Imam Khatib selalu cocok. Wa inda Syekh bin Hajar berbeda dengan pendapatnya Syekh bin Hajar. Yajuzu an yusalliyaha awwalal waqti. Boleh kata Syekh bin Hajar melakukan salat syiddatul khauf di awal waktu. Makanya di sini lau akhadha li syakhsin lau ukhidha li syakhsin malun wa huwa fi sholati jaza lahu salatu syiddatil khaufi fi talabihi in khafa dhiya'ahu inda ramli. Jika ada orang diambil bondone, hartanya demet, dicuput. Sedangkan posisinya dia dalam keadaan wa huwa fi shalah. Lan hale utawi wong fi sholati iku ing dalam jaza lahu salatu syiddatil khauf. Boleh dia. Salat seperti salatnya syiddatul fi talabihi. Untuk mencari ini orang ini, hartanya ini yang hilang, diambil, boleh dia. Posisi madep kemana aja boleh. In khafa dhiya'ahu. Jika takut, hartanya itu hilang. Nggak bisa kembali. Menurut Indar Ramli. Menurut pendapat Imam Ramli. Terus gimana orang yang namanya nyari barang itu kan pasti ada najis, ada nginjek najis. Walahu wat'u najasin la yu'fa anhum al-qadha. Boleh kita Imam Ramli? Boleh. Tapi tetap qadha. Boleh nginjek barang benda najis tapi harus qadha. Wala yajuzu inna Syekh bin Hajar. Menurut pendapat Syekh bin Hajar la yajuz. La yajuz, enggak boleh katanya. Ya. Li'annahu ghairu khaifin bal falid. Karena orang yang seperti ini, yang diambil hartanya itu bukan orang yang sedang ketakutan. Tapi apa? Talib. Orang yang nyupre. Orang yang mencari harta yang kehilangan. Berbeda dengan orang yang khaif. Itu menurut Syekh bin Hajar. Wa yajuzu qatwaha indahu. Maka boleh menurut Syekh Ibn Hajar memutuskan salat. Indah Syekh Ibn Hajar. Liyutbi'ahu, untuk mengikuti orang yang mengambil hartanya. Wa kadzal khilaf fi nadha'ir dzalika. Wa la yajuzu ittifaqan minhuma li khaifin wa la yajuzu ittifaqan minhuma li khaifin fautul wuquf law lam yusalli salat syiddatul khauf bal yajib ikhrajus shalah an waqtiha wa in kathurat wa idrakul wuquf wa mithl haji wal umratu al manduratu fi waqtin muayyanin inda ramli musyarakah. Jadi gini. Ini paham gak nih? Ya. Jadi jika ada orang diambil hartanya sedangkan dia posisinya salat. Lau ukhidha li syakhsin malun wa huwa fi shalah. Jaza lahu salatu syiddatil khauf fi talabihi. Mongko wenang keduanya man salatu syiddatil khauf. Boleh untuk melakukan salat syiddatul fi talabihi, untuk mencari hartanya yang hilang. In khafa dhiya'ahu. Jika dia takut hartanya itu akan hilang. Menurut Indar Ramli.
walahu wat'u najisin la yufa anhu ma'al qadha. Menurut pendapat Imam Romli, diperbolehkan baginya untuk menginjak najis. Walaupun najis itu la yufa anhu. Tapi ma'al qadha, tetap harus diqadha. Tapi menurut Syekh Ibn Hajar, wala yajuzu inda Syekh Ibn Hajar. Enggak boleh. Najis apa? Ya. Li'annahu ghairu khaifin bal talib. Karena orang ini bukan orang yang sedang ketakutan. Tapi statusnya dia orang yang mencari hartanya yang diambil sama orang. Wa yajuzu qatuha indahu liyutbi'ah. Dan bahkan boleh bagi menurut Syekh Ibn Hajar untuk memutuskan salatnya untuk mengikuti, untuk ngejar orang yang mengambil hartanya. Wa kadzal khilaf fi nadha'iri dzalik. Ada, sama aja, ada juga perbedaan pendapat yang seperti masalah ini. Wa kadzal khilaf fi nadha'iri dzalik. Ada yang persis masalahnya seperti ini, juga berbeda pendapat antara Imam Romli dan juga Syekh Ibn Hajar. Wala yajuzu ittifaqan minhuma li khaifin fautul wuquf, dan tidak boleh ittifaq sepakat dari Syekh Ibn Hajar wa Imam Romli. Bagi siapa? Bagi orang yang ketakutan. Enggak boleh di pendapat Imam Romli wa Syekh Ibn Hajar. Bagi orang yang ketakutan. Apa yang enggak boleh? Fautul wuquf. Fautul wukuf itu berarti tidak berdiri. Pote wukuf itu jumeneng. Lau lam yusolli salata syiddatil khawfi, lamun ora salat sapa man khaif salata syiddatil khawfi, salat syiddatil khawf. Bal yajib, bahkan yajib ikhrajus shalah, mengeluarkan salat an waqtiha, dari waktunya. Wa in kathurat, walaupun banyak salat yang ditinggal. Wa idrakul wukuf, dan juga wa in kathurat wa idrakul wukuf. Jadi seperti orang yang takut ketinggalan wukuf di Arafah. Wa mithlul haji al umratul mandura fi waqtin wa ayyanin inda Ramli. Begitu juga boleh. Seperti haji itu, ya kan? Ada orang, ini orang nih. Jika dia nggak ninggalin sholat ini, dia kalau ketinggalan wukuf, kalau dia nggak wukuf kan berarti nggak haji ya. Ini ngejar dia, berarti tetap termasuk sholat apa? Syiddatul khawf. Bahkan boleh keluar dari waktunya karena untuk mendapati haji. Boleh. Masya Allah. Ataupun umroh yang dinazar fi waktin muayyan, di waktu yang muayyan. Menurut Al-Imam Romli. Karena al-umrah al-mandurah jadi wajib umroh. Kalau sudah dinazar di waktu yang muayyan, maka jadi wajib. Fautul wukuf, astaghfirullahaladzim, wala yajuzu ittifaqan minhuma li khaifi fautil wukuf, li khaifin, wala yajuzu ittifaqan minhuma li khaifi fautil wukuf. Astaghfirullahaladzim. Jadi gini, wala yajuz ittifaqan. Jadi menurut ittifaq Syekh Ibn Hajar wa Ramli, ya sepakat bagi orang yang takut ketinggalan wukuf di Arafah. Nggak boleh apa? Wala yajuz, tidak boleh secara ittifaq, ya. Bagi orang yang takut ketinggalan wukuf di Arafah, jika dia tidak melakukan sholatnya seperti orang sholatnya syiddatul khawf. Bahkan wajib mengeluarkan sholat dari waktunya. Wa in kathurat.
Walaupun apa? Banyak sholat yang ditinggal. Wa idrakul wukuf wa in kasurat wa idrakul wukuf. Wa misul haji al umrah al manzura fi waqtin muayyanin inda rabbi. Jadi intinya secara apa sepakatnya Syekh Ibn Hajar dan Imam Ramli itu tidak boleh apa ini di sini nih, wala yajuzu ittifaqan minhuma li khaifi fautil wukuf. Berarti tidak boleh melakukan sholat syiddatul khauf ya. Nah, Allah alam nanti ini penting ini. Allah alam.